današnjoj temi ću vam govoriti zašto trnu vaši prsti i zašto imate ove senzacije u samim šakama, jer istina veliki broj zapravo uzroka može nama uvjetovati da mi dobijemo ove vrste senzacija i naravno veliki broj osoba upravo osjeća ove vrste tegoba, a ne zna zapravo šta je glavni problem. Zato ću vam u današnjoj temi upravo govoriti o najčešćim uzrocima ovih vrsta naravno senzacija. I mi kada govorimo o ovim vrstama senzacija, oni ponekad mogu biti blagi, bezazleni, koji prođu odmah za par minuta ili možda u nekakvom kratkom vremenskom periodu. Međutim, određeni broj osoba jednostavno ove osjećaje utrnutosti u šakama osjeća značajnije, dulje i puno intenzivnije. Najčešće te osjećaje utrnutosti ide zajedno sa osjećajem žarenja, peckanja, ponekad i gubljenja snage. I nama to sve u suštini najčešće govori da imate nekakav problem sa živcima ili sa živčanim putevima. I oni kao takvi, oni su najčešće glavni uzrok ovih vrsta tegoba. Ono prvo što se najčešće javlja i što ja najveći broj puta vidim u svojoj ordinaciji, vaši prsti šake trnu najčešće kao posljedica problema sa vratom i vratnom kralježnicom. Dakle, nama ovdje u vratu i u vratnoj kralježnici izlaze živci ovako preko rukama i završavaju dole u prstima šake. Vi ukoliko imate nekakve napredne faze oboljenja vrata i vratne kralježnice, a tu možete imati tako nešto što se zove cervikobrahijalni sindrom, možete imati nekakve hernijacije, diska ili slične tegobe u vratu i vratnoj kralježnici, možete imati artrozu same vratne kralježnice. U suštini problema je vama uvijek pritisak korijena živca u vratu i vratnoj kralježnici i vi kao takvi najvjerojatnije se niste adekvatno liječili i jednostavno ste došli do te situacije da vama osjećaj utrnutosti se širi niz ruke i na kraju vam završava u prstima šake. Dakle, problemi sa vratom i vratnom kralježnicom su vam uzrok broj 1. Uzrok broj 2 vam jako često biva nešto što mi nazivamo sindrom karpalnog tunela. Mi kada govorimo o ovoj vrsti oboljenja, mi ovdje u središnjem dijelu naravno našega ručnog zgloba nalazimo jedan živac koji se naziva medijalni živac ili medijanus. I upravo posljedica pritiska na ovaj živac izuzetno puno puta veliki broj prstiju naravno bude problemom i upravo može nam uzrokovati ovaj osjećaj utrnutosti, žarenja i peckanja i sl. Dakle, uzrok broj 2 može biti sindrom karpalnog tunela. Uzrok broj 3 je dosta često osobe koje imaju dijabetes ili povišeni šećer, naravno u samom krvi. On posljedica svega toga može sa vremenom oštetiti naravno živce i živčane puteve i ova vrsta naravno tegoba nam se naziva periferna neuropatija. I mi kada govorimo naravno o vrsti dijabetesa, puno puta nije u pitanju samo utrnutost šaka, nego može biti stopala i nogu, puno puta ide osjećaj slabosti, dakle slabe ravnoteže i svega onoga što nama na kraju krajeva vezano naravno uz dijabetes. Dakle, dijabetes vam isto tako može uzrokovati ove vrste tegoba. Isto tako ima jedna vrsta oboljenja koju mi u medicini nazivamo fibromijalgija i ona kao takva može uzrokovati dakle utrnutost šake, prstiju i sličnih tegoba upravo iz tih perspektiva što mi najčešće zapravo kod ovih fibromijalgija ne možemo znati što je točan uzrok naravno ove vrste bolesti, ali itekako može uzrokovati na osjećaj dakle utrnutosti u šakama i prstima. Dalje nabrajamo mogući uzroci naravno trnjenja u šakama. Jedno što se događa isto tako osobe koje prekomjerno konzumiraju alkohol može dovesti naravno do oštećenja živaca. I ova vrsta oboljenja se naziva alkoholna polineuropatija i može uzrokovati naravno tegobe u vašim prstima. Isto tako što više naravno konzumirate alkohol i to je naravno samo po sebi jasno da imate puno veći potencijal da se vama ove vrste tegoba itekako naravno šire.
Ono što je isto tako puno puta može biti problem da recimo konkretno određeni broj osoba mogu imati određene tegobe u samom ramenu i ramenom obruču. I tako određene vrste isto tako ozljeda ramena uz zgloba mogu iz nekih razloga naravno nama pritisnuti ovdje izlazišta i zapravo određene vrste živaca u ramenu i vi možete imati probleme u ramenu da bi se oni kasnije vama manifestirali naravno kao tegobe u prstima šake. I naravno isto tako možete imati određene vrste tegoba u samome laktu. Tu imamo određene vrste bolesti koje se nazivaju teniski lakat ili golferski lakat koji se u nekakvim danjim fazama bolesti mogu manifestirati kao trnci, dakle i upale niz podlakticu i na kraju krajeva završavaju našim šakama prstiju. Isto tako ponekad u onim najtežim vrstama oboljenja kao što je recimo moždani udar, on može nama isto uzrokovati naravno tegobe vezane sa utrnutošću, određene vrste, dakle specijalno nedostatka vitamina B12 isto tako može nama uzrokovati ove vrste tegoba, iako su one naravno puno rijeđe. Određene infekcije su puno naravno rijeđe, ali mogu nam naravno uzrokovati ove vrste tegoba. I u kratkim crtama vam želim reći, dakle ponekad ili čak dosta često taj osjećaj utrnutosti prođe relativno brzo i relativno lagano. Međutim, ukoliko vi patite od osjećaja upravo utrnutosti duže vremena, a to znači više tjedana pa nadalje, vama najvjerojatnije treba stručna medicinska pomoć radi postavljanja pravilne dijagnoze i radi naravno pravilnog liječenja